এই লুকটা আমি আমার ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনে আমার স্টুডেন্টদের দেখিয়েছিলাম। বিউটি লক টেকনিকে একটা গ্লোয়িং বেস আমরা কিভাবে করতে পারি। তো আমি তোমাদের সাথেও এই লুকটা শেয়ার করছি। তোমরা অবশ্যই দেখে জানিও লুকটা কেমন হয়েছে। আর প্রীতির কাছ থেকে জেনে নেব প্রীতির কেমন লাগলো। হাই প্রীতি। হ্যালো। অনেকদিন পর তোর সাথে কাজ, টাइम टू वेयर, কেমন লাগলো? बहुत ही सुंदर, मतलब पहले का काम और अब का काम में बहुत ही डिफरेंस है। बहुत ही सुंदर हुआ है। जैसे कि पिंकी दी हमेशा सॉफ्ट सोवर में करती है, वैसा रियल क्लाइंट के ऊपर वैसा ही हुआ है। बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे सच में बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा हुआ है। टाइमिंग অনেক কম। बहुत मतलब बहुत जल्दी मेकअप कंप्लीट हो गया हम लोग का। बहुत जल्दी, मतलब आधा घंटा में बेस पूरा कंप्लीट हो गया। প্রীতির তো লুকটা পছন্দ হয়েছে, তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর তোমরা তোমাদের স্পেশাল ডেতে যদি এরকম সুন্দর লুক পেতে চাও তাহলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করো 8918453115 এই নাম্বারে।